পথে, আমাদেরকে পরবর্তী দিনে, আগামী দিনে আসার আলোর দিকে নিয়ে যাওয়ার পথে। কিন্তু আমরা এই আমাদের অঞ্চলের সমস্যাকে জানলাম না, সমস্যাকে চিনলাম না, আর তার সমাধান করার জন্য উঠে পড়ে লাগবো, সেটা কি করে হয়? সেই জন্য একটু সময় দিয়ে আমরা এই আমাদের কুশদ্বীপ অঞ্চলের পাত্রসার ব্লকে কিছু টুকরো সমস্যাকে তুলে ধরতে আসছেন মাননীয় শিক্ষক পঞ্চানন মুর্মু মহাশয়। जोहार तिहिना नवा विक्षोभ समावेश रे हेड सेटारकान सानाम हुलगरिया बयहा मिसी को यु बाबा को इन पाटा खय साथे कुसुद्दीप पीर पात्रसेर मुल्क पाटा खय अज जापा गड जोहार मारांग कदर हुडिंग कदर अंतर पेरे सोहाग गुलर चाल काते खाटो मचाते मिटबार कथा लैरि आई चेष्टा है अब पात्रसेर ब्लॉक मुद्रे से मुलुक रे कुसुद्दीप पीर रे जहां अतु तारीख को मेना दो अभी आइमा का संतार मेना को नोडे चितिर पितिर मेनका दुख रिया कथा हुई कने नोडे नुकु संतार अबरे जे कोनो समस्या इदि कते ठीक मतो जमीदारिया अभाव निया लेखाना और ठीक नोनवा कारण तेगे एटा छाती जाति को नोडे साहस को नामदा संतार चितान रे कथा रोड रिया कथा सुलगो कते आको तलारे एफेर हेले दिया ओनाते खूब खाटो मचाते तो नौका ते ये कथा की लेया कुसुद्दीप पीर रन जहां तिना संताल गो बाबा बयहा मिसी को मेना काटिया देला गो माइजी बर्गर मोहला मिट सुतम रे तोलो ताबन पे संताल सावतारना भले लगिते मिटटां संताला हो जदि असुविधा हुआ उनिया नाय नापाय लगिते आपनारा नाय नापाय लगिते घरन रे नाय नापाय लगिते जमीदार या चेष्टा ताबन पे चिदा से नोडे जुदी अब जमीदारिया बाबन चेष्टा बाबन मिदोआ ताहले खान नुई साजाहान मिता जहां को मिटबार सेता आर जुदी होरते मेन खान दो कुडू सुक्री बार रकम को अपन को पाठी आर कुडू तो मिटबार कुडू एसुल काट को नुकु कुडू संख्यार को कम गया मेन खान नुकु के अब चितिर पितिर रिया सारा घड़ी कुनी को गड़ो आय खाना ओना खातिरा ते नुया उना साहस बर्ती बन खानताया ताला अब नुकु कुडू जदि बन बगाव पावेन खान अब जहां संतार सावतारन हुलगरिया बयहा को मेना काट कोआ अब जमीदार हुयु तबना अब विपद आपद अब पासापासी ती सबाब काते लड़ाई लगी ते रांगा में जमेला रे लहाय जु हुयु तबना और जहां को कुडू मेना काट कोआ नुकु को उचित सचक ना को हुयु तबना नोडे नो लहा गालमारा रे बक्ता को अडी उतर कथा को लेया बना ओना में तीन जागो तो बइन चला kana खूब खराब दिन बुझले हिलो बइन सेटल दाड़िया रहो ऑर्केस्ट्रा इदि काते मेटांग निदे प्रोग्राम इनो तांग गालमारा हुई लेना उन समय ओकोया सुलगावते चम बांदन को कुडू को सुलगावते बांदनी एटा हपन मोटा जी गुटी जमा खुसुलगावते किछु गुलेन गोगो हर बाबा हर ठेगा लाठी साफ काते ओना गालमारा ताड़ी बेड़हाय तको तारा मचुर लेदा नो तो संतार संतार को के अडी मारंग लाजाओ सीधा संतार को मेटन गालमारा को दुरुप कना ओना गालमारा बेड़ा है ते दादा लगी को चुरो कना संतार रे संतार अयु को बाबा को नोआ खन लगा दो कर हम बनुआ उना जदि हिम्मत मेना तब ना आले तीन एटा हपन ओका लेका कते ती उदु कदा बचि तारे ले दाड़िया कना उन लोग अब ठेंगा लाठी बाबन साफ दाड़िया कना आबोरेन कतकगुलो डिरी जे माने आडी हारका सासा साहो कदा तहेगान संतार तीन बीर एलाकार को रखा भेज कना कुल तरु साव लड़ाई कते जहां बीर जियली बन पंचाव दहगात को अब संतार ओडे दो गिरे बसी करा उनको पास रे बांग तिगु कते कतकगुलो कुडू को सुलकेत को एन हो अब दो उनको होय चेन हो बाबन मेता को कना आड़ा गोट का को कना बन तुको कुडू को बुझाव नाम को हुआ तेबा कियो को हुआ और बुझ होचो को हुआ या आले हो संतार उनी हो संतार और आम हो संतार का नाम ओते संतार लगी दो मैं और संतार विरुद्ध रे जदि मरोड़ का नाम खाय ताले हुसियार रामो साबता आता है ना नितो तो मको कथा दिखुते खाटो मचते कति तुम ले जा এই এলাকায় এই কুসুমদ্বীপ বাজার এলাকার ব্যবসায়ী বন্ধুগণ আজকে হয়তো আপনাদের
অসুবিধা ঘটিয়ে আমরা একটা জনসভার আয়োজন করেছি, তার জন্য আমরা দুঃখিত। তবুও আপনাদের সহযোগিতা ছাড়া এবং যাদের এই জায়গাটা, যারা আমাদের সহযোগিতা করেছেন বলে আজকে আমরা এই জায়গায় বসে বা দাঁড়িয়ে সভাটা করতে পারছি, তাদের প্রতি আমরা চিরকৃতজ্ঞ থাকব এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। তবে শেষের আগে দু একটা কথা বাংলায় এই জন্যই বলতে চাইছি, রাজনৈতিক তাতে যে রাজনীতি হোক, আমরা রাজনীতির বিরোধী নয়, কোন রাজনৈতিক দলের বিরোধী আমরা সভা করিনি, এখানে সভা করতে আসিনি। আমরা সেই ব্যক্তি বিশেষের বিরোধী যিনি আমাদেরকে চোখ রাঙাচ্ছেন। আমাদের একটা শ্রীকান্ত টুডুর যদি মাথা নামিয়ে দেওয়ার ক্ষমতা আপনি রাখেন, আমাদের আরো হাজার হাজার শ্রীকান্ত টুডু জন্মাবে, এটা আপনি মাথায় রাখবেন। আর সাঁওতালরা হচ্ছে শিকার প্রিয় জাত, এরা বনে জঙ্গলে মাঠে ঘাটে শিকার করে। এখন দেখবেন চারিদিকে মাঠে আমরা ইঁদুর তাড়ছি, ইঁদুর, আমরা ইঁদুর খেকো সাঁওতাল বলতে লজ্জা নেই। খুব বেশি কষ্ট করতে হবে না যারা দুষ্কৃতী তাদেরকে সাজা দেওয়ার জন্য। আমরা আইন কানুন মানি, আমরা গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সংগ্রাম করি, তাই এখনো সেই দুষ্কৃতীরা ঘুরে বেড়াচ্ছে। আমরা যেদিন মনে করব, যেদিন আমাদেরকে হুমকি দেওয়া হবে বা আমাদের গায়ে হাত তুলবে, সেদিন সেই ইঁদুরটার মতো দু কোদাল তাড়বো, গলার কাছে ধরবো আর গলা চিপে টুক করে লেফটি নিচের দিকে টেনে দেবো। আর কিচ্ছু করার থাকবে না, দুটো পা ছুঁড়বে মিনিট কয়েক, তারপরে ইন্তেকাল। সেই দিনটি যেন না আসে। যে সমস্ত সমাজ দুষ্কৃতী আপনারা সেই দিনটি জানতে চাইছেন, তারা ভালো করে ভেবে এগোবেন, তাহলে ওই মাঠের ঘাটের ইঁদুরের মতো অবস্থা করে ছাড়বো আপনাদের। যাই হোক, আমিও চাই না আমাদের এই সুশৃঙ্খল পশ্চিমবঙ্গ, শান্তিপ্রিয় পশ্চিমবঙ্গ, তার একটা এলাকা পাত্র সাহেব তথা কসুদ্বীপ, এখানে কোনো অশান্তি হোক। আমরা এখানকার মানুষের শান্তি শৃঙ্খলা সুশৃঙ্খল এবং মানে সবাই মিলে জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সবাই পারস্পরিক বন্ধুত্বপূর্ণ সৌহার্দ্য বিনিময় করে যাতে শান্তিতে থাকতে পারি, সেই কামনা রেখে, সেই আশা জিয়ে রেখে আমার সংক্ষিপ্ত বক্তব্য আমি এখানেই শেষ করলাম। জোহার।